Ok, današnji video je malo čišćenje, to jest kao, kako postoje oni let's play video gdje ljudi igraju igrice i onda ih ti gledaš da igraju igrice. Ja sam mislio danas malo proći kroz sve ove članke koje sam si pospremio, evo ima ih fakat jako puno, ovo tu, i moj sustav je jako glup, imam, svaki put kad vidim nešto zanimljivo, a nemam vremena to pročitati, sam to spremim ovdje u u traku. I onak, fakat ih se nakupilo puno, do te mjere da imamo posebne foldere sa bečevima, nekih stvari koje sam si pospremio i dosta toga ću vjerojatno samo obrisat, ali sam mislio danas kao, hajde da napravim video, idemo neće biti let's play nego let's read, idemo prolaziti kroz stvari koje sam si spremio, pa može to nekom bude zanimljivo, može neko nađe neki zanimljiv članak sa samog sebe pa ga hoću pročitat. Im se samo prvo po vode sad ću se vratiti, samo malo. Ajmo krenuti odmah. Nasumično ću birati samo sve što sam našao. Ajmo vidit... Ajmo Life Spirit Distillation. Koliko ovdje toga ima? Ima toga. Ima toga. A proletiti, ovo je Venkateshra, on mi je ok, on dosta neke pametne stvari kaže, ali nekad mi nije baš prejasan. Ajmo vidjeti, ne znam tu šta vidi, pa ću povećati ako neko želi čitati zajedno sa mnom, jer je ovo ipak let's read. Ću prolaziti u neko, možda ću malo na preskokce, nisam dovoljno strpljen da sve detaljno pročitam. Ovo je istina. Personal growth philosophies always answer plans. Znači to je spika da te neke filozofije osobnog rasta uvijek trebaš planirati stvari, ali realnost je takva da imaš jako ograničene informacije u životu i onda ne znaš šta će se točno dogoditi. Zapravo je bolja strategija, treba planirati, ali treba isto improvizirati. Treba moći improvizirati, trebaš biti u dobroj poziciji da možeš uloviti prilike. To je možda i bitnije nego samo planirati. Ne? This is why they mostly suck, da. Alternative frame that I call life intensification. Idea of progressive fermentation and distillation of your life spirit. Destilirana verzija sebe. Ovo je dosta dobra spika. A mislim da ću ovo čak odmah staviti u learning folder. To će biti Life Spirit Distillation. Datum. Autor je Venkatesh. I link je ok. Šta smo za sad imali? Imali smo personal growth philosophies suck because they focus on plans. To je istina. Onda, šta imamo dalje? Želiš postati destilirana verzija samog sebe. Ajmo dalje. Ok, ovo je neki tu graf kao što si stari, kao prije bio deterministički. Dobro, a sad je stokastički. Ja znam tu riječ, ali ne znam šta znači. Meni nije uopće jasno šta ovo bude. Ok, ajmo vidjeti. Koji je problem sa filozofijama osobnog rasta? Argumenti protiv dubinskog rasta. Isuse Bože, ću otvoriti novi članak. Isuse Bože, ja, tak mi treba. Ok, spremit ćemo ovo nekad. Opet Isuse, ne.
Argumenti protiv dubinskog rasta, zašto? Skepticizam protiv koji je u korist mediokriteta. Dobro. Alternativa rastu nije pasivnost, nego kao svjesnost, ne znam šta bi trebalo uopće znači to di growing aliveness. Ja, tu Venkateš malo fulava, ono kao, mislim, nije jasno šta točno kaže. If those challenges are real, then the way you change through responding to them is not entirely within your control. To je istina, da, ne možeš, kako odgovoriš na njih, nije skroz u domeni tvoje kontrole, ali dobro. Kao treba prihvaćati sebe. Here's the problem with personal growth frames. They encourage you to look at the evolution of your life in terms of its deviation from an aspirational idea of it. Growth is framed in terms of a deficiency, a gap between actual and aspirational selves. Mislim, ovo zvuči kao ono radikalno prihvaćanje sebe, ali meni dalje ima smisla kao da vidiš aspirativnu verziju sebe, vidiš nekog ko bi htio postati i vidiš ko si sad i onda ideš prema tom. Ja ne vidim koji je točno problem u ovom. Zašto je to problem? Think of it like this. At 14 you're something like a ghost, a cloud of potential along with a bunch of ideas about how that potential should be actualized. You're not quite real, you're ethereal. Ne znam kako se izgovara riječ ethereal. Mislim da se kaže ethereal. Ethereal, dobro sam rekao. Some people stay ethereal as ghostly at 70 as 14, others intensify with every experience, whether they win or lose. Dobro, da, to se slažem. Life intensification is the process of consciously becoming increasingly real. But I'm not talking about being more present, just being more real. Kao, to je problem Venkateš Rao i njegov esej. Nije jasno šta to točno znači. Becoming increasingly real. By letting go of your idea of what your life should be like and embracing the possibilities of what it's actually turning out to be like. Ok, ovo je slično kao ideja u permakulturi gdje ne dođeš na nekakav komad zemlje sa idejom da ćeš ti sad tu nešto složiti, nego kao ti ćeš ovak srediti i ovdje ćeš ovo i ovdje ćeš ono, nego pogledaš šta ti zemlja kaže, kao kakav je teren, gdje pada, gdje se diže, gdje ne znam, prirodno se slijeva voda i slično, i onda na temelju toga šta ti sam teren poručuje u kojem smjeru želi ići, ti oko toga dizajniraš, a nije da pokušavaš nametnuti silom nekom svoju ideju toga kako bi taj teren trebao izgledati. Slična stvar, čini mi se, je ovdje gdje pokušavaš onda zapravo vidjeti u kojem smjeru tvoj život prirodno teče i onda kao hoćeš raditi sa tim umjesto protiv sebe. Kao ne želiš forsirati nešto što nema šanse da će biti. Ne. To ima smisla, da. Ako si ti polje, to onda radiš zajedno sa tim poljem. I to isto zapravo sve proizlazi iz te ideje nekakvog, šta je to, taoizam, kao radikalno prihvaćanje samog sebe, smjerova u kojima se prirodno krećeš. Znači, ako si prirodno ovakav ili prirodno onakav, nema smisla gurat u potpuno suprotnom smjeru. Bolje je raditi sa tim, surfat sa sobom, a ne se siliti na ne znam nešto. Ok, to ima smisla. Coming alive is the first order of business. Moral questions are moot until you do. Ghosts have no moral life because they have no life. A path to a more intense life, a couple of degrees closer to being fully alive, may not conform to weakish ideas of personal growth. To je istina. Dakle, prihvati sebe radikalno, budi tko prirodno nešto što izbija iz tebe, budi to i prihvati to i onda radi zajedno s tim. Nemoj
si dopustiti da te neki apstraktni planovi koji su isključivo na kognitivnoj razini, koji ne uračunavaju tvoje urođene, biološke, emotivne karakteristike, koji samo zaboravljaju na to nego imaju spiku, ja ću raditi to je kao. Ima tu puno više nego samo planovi, to se slažem. Growth fixation makes you less alive to the realities and possibilities of what's actually happening. Futile activity in response to changes that you cannot undo, like aging, losing a leg, or being caught up in wartime and strife. Da. S tim da, opet, mislim da neki ljudi prerano odustanu oko nekih stvari koje djeluju, koje se ne mogu promijeniti. Ovo je onak malo... Ako previše odeš u ovom smjeru, zabriješ na automatski odustajanje ako ti nešto ne ide. Što je loše. If you are attached to the idea of being a classical musician but accidentally discover along the way that you have more of a talent for simplistic ad jingles, da, znači to je ta spika. Ako si full talentiran za nešto ti misliš da ti je glupavo i mutavo i ne želiš se s tim baviti, to odbijaš prihvatiti, to je problem. Zato jer, da. Your choice at that moment of self-knowledge is either to use it to intensify your life and become more alive, or rejecting it in favor of continued ghostliness. Da. Dobro, znači neka natuknica bila accept, nisu baš inborn, ali najbolje to. Evo puknem neki citatić, ne znam koristiti tiponicu. To ćemo staviti ovako. Stavit ćemo 11.12. Citat. Šta se tu dogodilo? Okay. Personal growth is the rejection of the more intense self because it does not conform to a preconceived plan for growth. To je istina. Ovo je zapravo fakat dobar članak, sviđa mi se. Dalje. Fundamentally, I'm somewhere between skeptical to actively hostile towards it. Self-limiting as the fixed idea of growth imagined by a younger version as you. Istina. Isuse Bože, Benka, tež dobar si. I did not like who I was becoming response that many life events bring. Moral dilemmas, istina. Private story, intensification. Personal example. When I first discovered I was better than most people at behaviors generally thought of as sociopathic, I had a moment of doubt. Do I want to be this person that I'm becoming? Intensification dilemma lurking under a superficial moral dilemma. Could I live with 10% greater intensity that this new self would require of me? Could I generate the 10% extra élan vital to actually power the possible new version of me? I'm not a particularly intense person except in short bursts. Ne znam šta je 80 proof. So secondary and usually simple, it's choosing a new intensity level, huh? You can always synthesize a morality you can live with. Ovo istina, da. In my case, it was developing my cartoon slightly evil persona that I blogged with for several years. Okay, da, kužim. Lacking the characteristic signs of a steadily intensifying life, often as ghostly at 70 as they were at 14. Vague dissatisfaction that never dissipates. Da, kužim. Everything is stochastic. In the short term, it feels like we're being tossed around on a roiling sea of technology-driven change. Ajde vidim na ovu sliku. Kao cijelo vrijeme se krećeš prema nečem,
Ali ne djeluje jasno u svakom trenutku da će se to dogoditi, zato jer konstantno te baca okolo lijevo desno. Divlji život. Dobro. Aspirations have gotten more complex but less ambitious. Random walk. More control, live environments. Ja mislim da je ovo dosta loša karakterizacija toga šta je deep work, barem ako se referira na Cal Newporta, jer znači ono kao more controlled, less alive environments. Ok, da, ali mislim, ako te nešto stvarno zanima i ako nešto stvarno želiš naučiti, dobra je ideja se fokusirati na to. To je sve što kaže deep work, znači fokusiran rad. Ja ne vidim zašto je fokus loš. Thinking of your life entirely in terms of optionality and returns from an environment that you can beat if you're clever enough is a fundamentally passive, ghostly, arbitrage-focused, acting dead orientation. Ultimately, you only cheat yourself of your more intense possible lives. Ne vidim zašto. Uopće mi nije jasno zašto bi ovo bilo tako. Spremit ću si ovaj citat jer se nimalo ne slažem s njim. Znači da, hoćeš pobijediti život, šta fali tu? Znači imaš neke izazove, i ako si dovoljno pametan, ili ne samo pametan, nego ako imaš dovoljno resursa, možeš nadići te izazove. To je skroz normalno. Neither of these responses solves life intensification. Kojiš taj life intensification, doslovno malo previše ga žmiče, kao jasno je šta hoćeš reći. Sad, mislim da izvlači neke zaključke koji tu ne postoje. I to je uvijek moj problem bio sa njegovim esejima. Uvijek postavi nekakve frameworkove unutar kojih hrpu nekakvih izraza i onda ih kao cijeli svoj neki svijet kao prezentira i sad unutar tog svijeta objašnjava stvari, ali samo tu i tamo dodiruje stvarni svijet. Barem ja imam doživlje. Nemam uopće doživlje imam doživlje da su neke osnovne ideje u pravu i primjenjive i korisne, ali ovo ostalo malo brijelik. Stochastic personal growth is like trying to beat the market of life possibilities without factoring in your own capacity for unplanned change. What does lead to progressive intensification is recognizing the growing serendipity in the environment and rapidly increasing potential for more imaginative solutions to life challenges with more intense and unexpected rebirths all around. Znači, želiš proći seriju transformacija, a ne želiš pratiti neki plan, fiksni plan koji je tvoj prošli ja zacrtao za sebe. It's about living life in a way that you might run into versions of yourself you didn't know were possible. Life intensification philosophies boil down to just two questions. A, will you choose the unexpected, more intense versions of yourself you meet along the road of life? And B, what new clothes will you wear if you do? Da, kužim. Opet, jako vague. Ali okej, sve o svemu je okej. Super, to možemo izbrisati. Gdje sam ga snimio? Life Spirit Distillation, delete, gotovo, evo, jedan je riješen. Ajmo dalje. Tools for keeping focused. Imamo nešto totalno suprotno. Okay. Tools for keeping focused during my weekly reviews. Imamo weekly reviews, nice. A lot of tools. Okay. I aggressively disable notifications and badges. Dobro. Zero tolerance notifications. Okay. Disarm all bench into Slack. Blah. Try to keep Slack as close as possible.
Check it a few times a day, ne koristim Slack. I only check my email once per day. Meni to ne funkcionira jer mi je posao baš bitan da budem na mailu redovito. Temporary inbox, unimportant. Iako ja se slažem s tim da mogu, provjeravao bi jednom dnevno, ali ne mogu, nažalost. Nekad moram brzo odgovoriti na prilike koje mi se ponude preko maila, tako da ne, fakat ne mogu. Second monitor with accomplice window. Accomplice... Aha, ima drugi monitor i na njemu je samo ova tu aplikacija. Kužim. To ima smisla. Da imam drugi monitor, možda bi to čak imao. Dobro. Focus to break my habit of mindlessly checking sites. To je dobra spika. Jel se uopće vidi ovo? Im povećati malo. For a website that I habit forming but still feel useful, like Twitter or Hacker News. Izbrisao sam hrpu aplikacija s mobitela, više nemam uopće društvene medije na mobitelu, tako da mislim da se ovo griješio. Most of my internet reading on my Kindle, dobro, ovo bi si mogu postaviti, ali nije mi tak hitno. Block distracting parts of websites, you block, istina, ne da mi se zezati s tim. Which? An augmented window switcher to avoid accidentally switching to the wrong window. Ali nemam ih toliko puno otvorenih, znači rekao sam ok. Hidden the apps on my phone, my home screen looks like the figure on the right. Ovo tu, da, pa, slično je i moj. Native versions of web apps instead of keeping them, eto, ništa. No browser tabs at all rule. A ne, obično pozatvaram sve tabove. Ok, da, ovo mi je, ok, slažem se, ali nije da mi treba. Delete. I samo da vratimo nazad. Odlično, to je već drugi riješen. Ajmo i jedan sa Hacker News, šta smo spremili. Ajmo nešto sa offensive security, ja. Retiring CTP and introducing new courses. A ne, mislim, ovo nije. Cracking the perimeter. Ja više OSCE. Mislim da mi ovo nije trenutno potrebno jer se neću to prijaviti, ali se mislim na OSCP prijaviti u nekom trenutku. To je certifikacija za mrežnu sigurnost. Sljedeće godine planiram to riješiti. Tracking down conquest, šta? Conquest law on organizations. Koliko ovog ima? Kratko, može. Robert Conquest's third law of politics, which is set to state... Samo malo koliko imamo vremena još. The simplest way to explain the behavior of any bureaucratic organization is to assume that it's controlled by a cabal of its enemies. Pa ne znam. Meni ovo zvuči baš krivo. Prije mi zvuči da možeš sve objasniti sa glupim odlukama i nesposobnošću, nego sa nekakvom zavjerom. Everyone is... Okay. 3 laws of politics. To će ići u random. Imam ovdje random nešto. Di mi je? Blog posts. Evo, tu su. Ovo ćemo staviti baš pod random. Ok. Conquest laws. Ajmo ovako. A bitno mislim da imam link. As best as I can remember, everyone is conservative about what he knows best. Any organization not explicitly and constitutionally right-wing will sooner or later become left-wing. I 3. The behavior of any bureaucratic organization could best be understood by assuming that it's controlled by a secret cabal of its enemies. Wow. Ne znam uopće ko je taj lik. Dobro.
Meni ovo nimalo nije jasno, treba mi primjeri. Bio je na nekim ručkovima fašista i antifašista. Everyone is a reactionary about subjects he understands. Pa ne znam. Ne, to sam zvuči kao da opravdavaš to da ljudi budu reakcionari. Ne, kao. Znači samo opravdavanje desničarskog ponašanja. Ima hrpa desničara koji ne razumiju, ima hrpa ljevičara koji razumiju. Isto i obrnuto. Ima hrpa desničara koji razumiju i hrpa ljevičara koji isto ne razumiju. Any organization that survives long enough ends up being run in such a way as to contradict its founding purpose. As an organization grows and becomes more complex, it ends up acting primarily to ensure its own perpetuation. To je istina. Što je veća organizacija, što dulje traje, to je više fokusirano na to da se održi na životu, a manje na izvorne ciljeve. Zato je vjerojatno bitno kad gradiš organizaciju, firmu, šta god, održiti što je manje moguće. I to čak i ovi neki venture capitalisti iz Silicijske doline imaju spiku da je jedna od najbitnijih stvari koju možeš napraviti za svoj startup da ga održiš da je što manje moguće. Da zaposliš što manje ljudi. How to write a cold email. I'm a big believer in cold emails. Ne, ček da povećam. Odlično. I'm a big believer in cold emails. They've personally opened many doors for me and I believe they're a great way to meet fun, interesting people. Blah, blah, blah. Here are a few things I learned about powerful, wealthy and interesting people. This is almost universally true. They read their own email, they're good at responding to email, they're very curious people and they have very little time. Anything with friction gets sorted into a later bucket. Ok, ovo je već dosta korisno samo po sebi. I mislim da bi moglo biti istina. Po šta ćemo to? To bi moglo ići čak pod career. Mislim da da. Ako ćemo ovo, nobody wants to read your shit. Kako se zove? Kako se zove? How to write a cold email. Odlično. To ćemo odmah sve kopirat. A cold email, well crafted, is a great way to get attention. The magic is in writing it in a way that grabs attention. The perfect cold email is short and grabs attention, self-explanatory, super clear on who you are, why you're worth paying attention to, demonstrate credibility, or you could show off a body of work, link to your Twitter or a paper you wrote, or GitHub repo, dobro. A value prop for the receiver, what's in it for them, ovo je najbitnija stvar, uvijek najbitnija stvar. Dakle, u svakom obliku komunikacije ljudi se prečesto fokusiraju na to šta njih zanima, šta njima zanimljivo, šta oni žele, a premalo se fokusiraju na to šta druga osoba želi, šta je njih briga, koji su njihovi interesi. Specifičnost je to jako bitno. A specific ask. Generic help me with advice is really hard. Would love your thoughts on my post or my startup. Isto. Specific ask. Follow me on Twitter. Here's a live demo account you can click to see what I've built. A PDF of screenshots. Ok, znači mora biti low work and done in seconds. Da, to je sve istina, ja se svim ovim slažem. Dobro posto. Things I learned about business in my several days experience. Na LinkedInu, bruh. Kako ja ne volim taj LinkedIn, to je najgora društvena mreža, majko sveta Bože. My several days of experience. Koliko je ovo dugačko? Nije tako, ok.
I was a scientist, 14 years, good scientist, blah blah, tenured i dobro, da, COVID nije pomogao, I went corporate, aha, dobro, ok, otišao raditi korporativno kao znanstvenik, di radi, Cypherskin, dobro. Ne znam šta je Cypherskin, nije bitno, all things, blah, blah, blah. Keep saying scientist, but actually I'm a meta-scientist. Meta-science is using scientific methods to study science itself. Da, dobro. Znam šta je meta. But what is essentially is the study of processes. The commercial world has processes as well. I've never read a business book. Yes, ever. Pa, dobro za tebe. Vjerojatno si puno toga... Vjerojatno si uštedio puno vremena. Enormously overeducated and astonishingly naive. Blah, blah, blah. What they teach you at Harvard Business School, what they don't teach you. Da, ovo je istina. Dobro. Ok, ajmo vidjeti njegove lekcije kao neko ko nije nikad pročitao knjigu o biznisu. Pay very close attention to people. They are everything and you need them. Da. Da, ljudi su bitni. Fluid intelligence goes a long, long way. Da. Da. Da, zato je IQ bitan. Jako bitan. Saving everyone 15 minutes by summarizing a meeting is welcome. Apsolutno. Sastanci su najgora stvar na svijetu. Znači, treba ti 5 do 15 minuta da se sam stvari izgovore, dogovore i blok. Ne moramo sad tu bla konstantno. Mrzim sastanka. Short-term decisions are driven by expedience, long-term decisions are driven by vision or necessity. Da, ovo je manje više jasno. There is a precisely correct amount of structure for any given interaction and you will receive huge efficiency dividends for dividing it appropriately. Da, to je istina. Dakle, neke stvari treba strukturirati, neke stvari treba ne strukturirati, neke stvari treba biti između. Dakle, postoji cijeli spektar i jako je bitno skužiti gdje je potrebno više, a gdje manje strukture. Tipa, primjer, odgoj djece. Znači, ne moraš strukturirati to kako se djece igraju međusobno. Samo ih pustiš da se igraju i to je to. Savršen primjer nečeg gdje petljanje će napraviti više štete nego koristi. Pustiš djecu da se međusobno igraju i to je to. Eventualno interveniraš ako ti neko ozlijedi, ali pustiš ih da se igraju. Ne moraš ti njima smišljati igre, ne moraš ti njima organizirati kak će oni ovo, kak će oni ono. Ne moraš ih tjerati da uče neku pouku iz svoje igre. Samo ih pustiš da se igraju. Pustiš da se igraju i naučit će dosta toga. Sam se ne petljati. Pusti, ako nije pokvareno, ne to pokušavati popraviti. Fit the communication to the task. Da. Great ideas can be astonishingly dangerous. Time and opportunity cost, istina, bla bla bla. Bla bla bla. Kao pazi na šta se nabriješ, jer ima puno dulje traje nego što očekuješ naprijed. Pushovers are equally damaging as creeps and horrors. Kad kažeš da, a odgovor bi trebao biti ne, to je vrlo opasno za organizaciju i dosta toksično za organizaciju, istina. Uncertainty ruins deadlines, derails multifaceted projects, and actively dangerous when tasks are not under active scrutiny. Da. It's quite hard to over-communicate if your communication is fit to task and effectively structured. Da. Da. Asking the right questions quickly is a very serious kill. Da, to je stvarno na šta se fokusira. Znači, u principu pitanja je fokusiranje i na šta se fokusiraš dovoljno rano je presudno za projekte. Nice thing about not outsourcing jobs is skill retention. Apsolutno, da. Što više outsourcaš, što manje ti ostane vještine za buduće slične izazove. Tipa, tu je dobar primjer SpaceX i Tesla gdje imaju
mogli su outsourcati hrpu stvari u Kinu i to, ali ne rade to i našli su način da to funkcionira za njih. I imaju jako vješte inženjere zbog toga jer su te vještine su se unutar organizacije razvili još više i sad funkcionira. Iako to je problematično ako imaš ograničene resurse u početku pa onda pokušavaš uštediti, ali da, gledaš dugoročno, kratkoročno. Ovo je dobro članak bio. Ajmo vidjeti, ekonomist. Znam da ništa od toga. Dobro, odlično, hvala. Ništa od čitanja nečeg iza paywalla, a ne da mi se traži način sad da ga zaobiđem. New academic journal publishes only unsurprising research. Fora. Ali ne mi se to čitat. Ali fora. Eavesdropping on sounds using variations in light bulbs. New research is able to recover sound waves in a room by observing minute changes in the room's light bulbs. Odlično. Ne, mislim da smo gotovi za danas, ne da mi se sad ovo je dosta dugačko. Pročitao sam šta sam pročitao, malo sam si to raščistio i nastavit ću kasnije. To je to.